Amen, amen. Amen. Nadhani makusanyiko imekwisha kupanuka. Ndabizi ko amateraniro amaze kwaguka. Inaomba kwanza tupokeane. Ni byiza ko tubanza kisha tutembee na tumepatana kugira ngo tuze kugenda na tuziranye. Amen, amen. Amen. Tukiana tugiye kwakirana. Tutaanzia hapa Goma, turaza kuza guhera hano Goma. Hapa Majengo kwenye tuko. Hano Majengo aho turi. Ili wapate nao kupokea wageni. Kugira ngo nabo baze kuza kwakira abandi bashitsi. Amen, amen. Amen. Tunaomba hivi. Tunabikora gutya. Hapa tuko na wachungaji, hano turi kumwe n'abashumba, wainjilisti, bavuga butumwa, watawala wa maeneo, abayobozi batandukanye, lakini tukasema kila mtu asimame ajiteteye. Tuvuze ngo buri wese ahaguruke avuge, tunaweza kulala hapa. Dushobora kuba twarara hanga. Kile kweli? Ubona atari byose? Tutaomba sasa musubiri. Ndagira ngo mwitonde. Tutakuwa tunasimamisha eneo yote. Turadahagurutsa agace kose. Wote wasimame, bose bahaguruke. Mwongozi wa pale yinja salimu mkutano. Umuyobozi baho ngaho ahaguruke asohoza amateraniro. Tunaanzia hapa Goma sasa. Nkuko twabivuze tugiye guhera hano Goma. Makanisa za hapa Goma, amatorero y'ahangaha Goma. Wote watasimama. Bose barahaguruka. Wote watasimama, mwongozi wa eneo asalimie mkutano. Bose barahaguruka, umuyobozi w'agace avuyemo ahaguruka asoza iteraniro. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, 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 amen. Angekula mbele. Akuye mbele. Okay, sawa. Kwanza na bibi yake kama yuko karibu amusogee. Niba n'umudamu w'umutware nawe ari hano yegere hino amwegere. Nawaomba kwanza mfunge myamvuli. Je, bote mukuye hapa mbele batumike. Reka tubasabe mufunge imitaka mwese. Batumishi bote mukuye hapa. Muyobozi aravuze ngo abayobozi bose bahani Goma muze hano imbere. Batazame kugira ngo babarebe. Muharikishe sasa kandi mugire vuba kugira ngo tudatinda. Kwa machache tunawasalimia katika jina la Yesu Kristo. Bagira ngo niyo TV kurira hano Goma muri make turasuza mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ni wachungaji na wainjilisti na abashumba n'abavuga butumwa ambao wanaongoza eneo hii, bayoboye aka gace ka Goma. Kwa kugomora muda kugira ngo tutaza gutwara umwanya, nyimbo zizikose wakati, indirimbo nizize kubura umwanya, neno la Mungu sikose wakati, ijambo nirize kubura umwanya, usikwe kurudia na huzuni. Mnihagire umuntu uza kugenda akahitagira umuntu uza kugenda ababaye. Kwa niaba yangu wote wamewasalimia mu jina la Yesu Kristo. Aba bose babasuje mu izina rya Yesu Kristo. Na Mungu awabariki. Imana nayo ibaho umugisha. Kwa majina ni Rukagana Musafiri Jacques. Amazina ni Rukagana Musafiri Jacques. Amen, amen. Njoo sasa watu wa Bukavu nao wakuje. Reka twakire abavuye Bukavu nabo baze bivuse. Na mmoja wapo atasalimia mkutano. Umwe muri bo arasuhuza iteraniro. Nabalamusize weshimu izina rya Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Nanihu batumishi bahenge Bukavu. Sisi ni watumishi toka Bukavu. Nihu wabonaga kasanzi ko kuisha huishishenga hagumana ni yuko kumkutano. Tumepata wakati wa kuja kukusanyika pamoja nanyi siku hii. Tugirumire ruimangire hamani ruhu amasimo kubabona mweshi. Ndiyo maana tunasimama hapa tunawashukuru ninyi nyote. No mwishingo gubiga umuhima bwene no kubona bakabano rubagalunga na halwana musinda. Tunawashukuru nyote katika jina la Yesu Kristo. Asante sababu Mungu anajua yote. Amen, amen. Arakoze kwa Yesu abariki. Amen. Amen. Oduri abadesaye Edmond Mderwa, pastor wa kanisa Kemiti. Mbona tafsiri wewe? Ni Edmond Mderwa wa pastor wa kanisa la Yesu Kristo Miti. Amen. Nanemba magalwa okwizino lya fikiri baderagwa bene. Ninaitwa kwa jina la fikiri baderagwa bene. Bana kagasanya obukazi kanyamuzinda. Nasaidia kwa kazi ya Mungu Pamiti.
Mimi pia mnanifahamia sana, ni evangeliste katika mji wa Bukavu. Na ni Amani Balungu, ndiye evangeliste mkenseke Bukavu, Amani Balungu. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Shalom. Shalom. Na mimi natika kwa jina la Pascal Marandura. Mbamagano kuzino Pascal Marandura, mchungaji wa kanisa la Yesu Kristo Bukavu vile. Yeye ndiye anachunga watu wa Bukavu kuvile kule. Amen, amen. Bukavu tunawakaribisha katika jina la Yesu Kristo. Abavuye hano Goma n'abavuye Bukavu turabakiriye mwese mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Tunaingia Masisi. Tugiye i Masisi. Karibu wa Masisi wote. Aba Masisi mwese karibu ahangaha. Mkuu wa eneo kama bibi yake yuko karibu alisogea msogee. Umuyobozi wa Masisi niba ahangaha umudamu we amwegere hano hafi. Haleluya, haleluya. Tunawasalimu nyote mjina la Yesu Kristo. Majina ni Semucho Sebihogo. Amazina ni Semucho Sebihogo. Kwa sauti ya hawa wote ni wapastere, tena wengine ni wainjilisti, wengine ni watawala wa maeneo fulani. Nijwi ry'aba bose ni abapasteri na abavuga butumwa. Kwa maana muda haiko, basi nitatoa salamu zao kwenu wote wanawasalimia mjina la Yesu Kristo. Na naye nisaidia nyumbani kuangalia kanisa la nyumbani, kama nimekwenda kazini awasalimie mke wangu. Kire urebe itoro ryo mu rugo genda giye muvuga butumwa nawe abasuhuze. Haleluya. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Tushinde na amani ya Yesu Kristo. Yimane n'amahoro y'Imana. Amen. Abarucura bose muzanga imbere. Mzee Kamama sogea mbele ndio atasalimia mkutano. Mzee wetu Kamama yigere hano imbere nuza gusohoza iteraniro. Sasa mnazuia wale bakule nyuma hawatamuona. Hawataona. Arabashaka kureba Mzee Kamama. Msogee hivi tu, msogee hivi. Murebe yuko mwakogerana kugira ngo nawe bamurebe. Sogea pale mbele kwanza. Sogea pale mbele kwanza. Mimi ni mwanjilisti kutoka Buchuro Bwito. Yewe ndumuvuga butumwa kuva Buchuro Bwito. Naitwa kwa jina la Kamama Byiza. Aibo kwa Kamama yitwa Kamama Byiza. Namaliza mu myaka 45. Muri uyu murimo amazemo imyaka 45. Yesu abamugisha mwese. Amen. Leo la Ruchuru tunawapokea mjina la Yesu Kristo. Amen. Tubakire mu izina rya Yesu Kristo. Tunaingia Kalehe. Tugiye Kalehe. Abavuye Kalehe. Haleluya, haleluya. 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 Mwese tubaramukije mu izina rya Yesu. Yesu tubakiye mu izina rya Yesu. Twebwe bene so abakozi baturutse Kalehe. Ni wenye ndugu zenu kutoka Kalehe. Hivi Kalehe twagize ikibazo kimwe kigufiya. Kalehe tumekutana na shida moja. Ushimiyaga myinshi. Ilikuwa upande bakozi benshi batagera hano. Ikapatana na watumishi wengi wa Afrika. Abaruhusa tungana natwe turi benshi. Hakuna tuko hapa tuko wengi. Ashobore kugera hano ni bano. Wenye ambao wanaweza kufika hapa ndio hawa. Numva ruko bimeze mwese mwirwa n'amahoro ya Kristo. Hiyo mshinde na amani ya Yesu. Amen. Izina bakunda kunyita se. Tungali hapa kwetu Kongo. Turacyari hano iwacu muri Kongo. Tuna wandugu kutoka Walikale. Dufite inshuti kuva Walikale. Wapite mbele kwanza. Baze hano imbere.
Shalom, shalom. Na wasalimu nyote katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu Kristo. Munivumilie. Kwa kuzaliwa mimi ni murega. Muruvuko njewe ndo murega. Kwa namna ya mwili. Mu buryo bw'umubiri. Kwa namna ya roho mimi ni Mwebrania pamoja na Waebrania. Kabila yangu ni imani na mapendo. Kwenye imani iko na mapendo iko na mie niko pale. Kanisa langu la nyumbani lilisema ni wasalimu mchina la Bwana Yesu. Kanisa ya Walikale nao ilitoa salamu mchina la Bwana Yesu. Samba Mungu kutoka Walikale tunampokea mjina la Yesu Kristo. Kazi imani kubariki Yesu Kristo. Tunaingia kwenye maeneo ya Ituri. Tugiye kwakira abavuye Ituri. Haleluya, haleluya. Amen. Ninawaza ni wote mnanijua. Nekereza ko mwese muzi. Amen. Amen. Jina la Bwana lisifiwe. Amen, amen. Sina ry'Imana rabw'icyubahiro. Ni kusema tulitumika nanyi no kuvuga ngo twakoranye namwe tangu mu mwaka wa 1995 2008. Okay, mwaka wa 2008. Tangu siku ile nikatoka nikaenda kwa njia ya Uganda. Kuva icyo gihe navuye ahangaha njya i Bugande, nikatumika kule miaka 5. I Bugande murirayo imyaka 5. Ikakuwa uhamisho tena nikaingia Ituri. Biba ngombwa ko nimuka njya Ituri. Niliingia Ituri ku mwaka ku 2013. Nagiye Ituri muri 2013. Kaanza kazi pale Boga. Nangira umurimo aho ngaho i Boga. Sasa tuko ku ville centre. Ubu turaho ngaho mu mujyi Ituri. Na ndoto ziko natufikisha mpaka eneo ya Mahagi. Amayerekwa dufite aratwereka na kichwa chetu chiko naingia Sudan. Amen. Na ninaombaka Mungu sawa imana kama hatuyaingia watu ya Sudan na tusitoke kudunia. Tutaragera Sudani ntituzave hano mwisi. Amen. Amen. Kwa sababu kazi ingali mingi sana pale. Kubera ko umurimo uracyari munini. Tugelikuwa na bandugu zetu bangelifika. Byakabaye byiza ko inshuti za Kaminuza zihari, lakini problemu ya Ebola inaacha njia inakuwa mbaya. Ariko hamwe n'icyorezo cha Ebola inzira ni ikibazo. Hata nami nilifika na sijue kama njia ni ya mbaya. Nanjye ntabwo naje nzika inzira ari mbi, nikaanguka ndani ya mashida, nisanga mu bibazo, lakini Mungu akatutosha. Ariko Imana idukora muri ibyo bibazo. Sijue kama na bandugu wanaweza kupita kwa sasa, kufungiwa 21 jours iko siku mingi. Sinzi yuko abavandimwe bashobora kuza kubera ko badufunga iminsi 21. Mungu awabariki. Imana ibaho umugisha. Kwa jina langu bananiita Munyaribanje Kipuya. Amazina bamwita Munyaribanje Kipuya. Ituri bananiita kwa jina la Albert. Ituri banyita kwa izina Albert. Bwana wabariki. Imana ibaho umugisha. Kia mjina la Yesu Kristo. Lakini murumva wakati tulipokea watu ya Goma, mu gihe twakira abantu b'Igoma, waamini hawakusimama. Sasa mliviona abakristo ntabwo bahagurutse. Njoo maana sasa napenda nao wasimame kwanza. Niyo mpamvu tunejejwe no kugira ngo abakristo bagoma. Tuanze tena hapa majengo, waamini wote wasimame. Mvunye miamburi kwanza. Abakristo bose banigoma bahaguruke. Aho bari hose. Muhaguruke. Mtumishi wa kanisa asalimie mkutano mara tena. Umuyobozi ukoze itorero ahaguruke aze asubiza itorero cyangwa se iteraniro. Shalom, shalom. Shalom. Tunawasalimu jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki. Amina. Sawa. Vile Captain nkuko twabikoze na Kabutembo nayo bahaguruke. Nabo bahaguruke umwe asuhuze iteraniro. Kabutembo. Benye banasema baweke mkono juu kwanza. Abahagaze bazamuri ibiganza tubabone. Bakabutembo.
Wow, wengi sana. Bibi yake nasogea mbele. Bibi mudamu we nawe nigera hano imbere. Shalom. Tunawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Majina ni Habumugisha Pastor wa kanisa la Yesu Kristo Kabutembo. Habumugisha umushumba w'itoro ya Kabutembo. Amen. Karibu sana. Okay. Vile. Nuko bimeze. Dosho. Reka n'abinosho babikore nk'uko tubikoze. Abinosho nabo babikore nk'uko tubikoze bahaguruke nabo niba bahari. Haleluya. Salimu mkutano mwanamo jina la Yesu Kristo. Mimi napenda ikara juu sababu mlinzi haikarage chini. Unajua? Ni kiseketi kititi. Zina ni seketi pipiti. Wakanyaruchinya nayo. Kwa jina yangu ni Vumilia. Mugunga. Marikisha Mugunga. Mugunga nabo bahaguruke badatinze. Mke wake yuko wapi? Madamu ali hivi. Okay. Asa yuko hakukuya. Shalom. Ninjemanga likizito rejini Munga. Abasimamizi wa kanisa ya Mugunga. Ubusanzwe mbona ibwiriza butumwa. Mbona mumbano ibwiriza butumwa. Karama yangu ni mpasha injili. Ariko uyu munsi Imana yashimye ko nahagarika izero ry'Umugunga. Lakini siku hizi Mungu ametenda mimi niwe msimamizi wa kanisa la Mugunga. Muzi ko rero byanditse ko umuhagarikiza agomba kufite n'umudamu. Mnajua mwenye msimamizi ni lazima awe na bibi. Ariko uyu munsi nayo mahirwe twagize kuko afite uburwayi. Leo hajafika juu ni mgonjwa. Mumusengere ahubwo Imana idutabare. Tumuombe Mungu amuponye. Izina ryanjye nitwa Mahungiro. Jina langu Mahungiro. Sembagare. Imana itugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Tunakuwa na waamuzi ama washauri wa hapa mkanisa la Majengo. Tufite abajyanama ba hano Imajengo, Wazee, basaza, washauri, abajyanama wanakuwa na kundi moja hivi ambayo inahusika na hiyo makazi mkanisa kwa kusaidia uongozi wa kanisa. Bafite ubuyobozi bwabo na wanakuwa na kiongozi wao, kandi bafite umuyobozi wabo. Tutawaomba wasimame kwanza, wakuja hapa mbele. Turabasaba bahaguruke bazane imbere nabo basuhuze iteraniro. Tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Asante jina la Yesu Kristo. Tunawakaribisha kwetu Goma. Tubahaye karibu iwacu Goma. Kwani wageni ni baraka.
kuba turi kumwe n'abashyitsi n'umugisha. Hatuna mengi ya kusema, tunakaribisha wenyewe walitoka nchi mbalimbali. Nta byinshi dufite byo kuvuga, twakiriye abantu bavuye mu nce zitandukanye na mitaa mbalimbali ya Kongo ndetse no mu misozi itandukanye ya Kongo. Mungu aliwafikisha salama, tunasema jina la Mungu lipewe sifa. Imana yabagejeje amahoro, turavuze ngo izina rye rihabwe icyubahiro. Vraiment tumefurahi sana. Kweli kwa siku mingi hamufike kutuona, byari ibihe binini mutageza ngo muturebe, lakini tumefurahi kwa siku ya leo Mungu amewawezesha tena. Ariko twanezerewe cyane kuko Imana yabashoboje kuba mwageze hano. Mimi mwenyewe wanaita kwa jina la Msemburo ama Basebya Zablon. Ngewe kwiza banyita Msemburo cyangwa se Basebya. Ni kusema tunashiriki hapa kwa kanisa la Yesu Kristo Majengo. Twebwe twese abamureba duteranira hano ku kanisa ya Majengo. Tunasema karibu kwetu tena. Imana ibahe umugisha. Alikuwa pembeni wakati wa kupokea watumishi hapa Goma. Hari umukozi wari ku ruhande mu gihe twakiraga abakozi wala kupokea kanisa hapa Majengo. Wala kupokea kanisa hapa Majengo kandi ntabwo turi mu cyandi Majengo. Naye naona alishafika karibu na sogedele asante mkutano. Nawe yinjirana imbere asoze iteraniro. Amena. Amen. Najua ya kwamba mulishatupokea. Ndabizi ko mwamaze kutwakira kwa roho ya upendo, na mwenye aliyetupepea naye ni mmoja wetu. Wadupepeye nawe ni muri twe. Kwa ile usuja, Mungu amubariki sana. Kubyo Imana imumugisha. Basi Mungu amependezwa leo tukue na tunasimamia hapa Majengo. Imana ikunze ko muri iyi minsi turaduhagarikiye ahangaha Majengo, na tuko tunaona wenye Mungu atafanya hapa mbele, kandi turimo turabona ibyo Imana izakora hano imbere. Kwa hiyo muzidi kutuombea, kubw'ibyo mukomeze mudusengere. Tuna imani matumaini yenyewe habiyakuwa mzuri, hari ibyo turimo dutekereza bitaragenda neza, Mungu atabifanya mzuri mnamo jina la Yesu Kristo. Kandi Imana izabikora neza mu izina rya Yesu Kristo. Kwa majina ni Jean-Claude Bonane. Amazina ni Jean-Claude Bonane, mume wa mke mmoja, umugabo w'umugore umwe na watoto 6 n'abana 6. Karibu kwetu. Tubaye ikaze wacu, na Bwana Mungu awabariki. Ni Imana ibaheze umugisha. Yesu ashimwe. Tunawakaribisha sana kwetu. Turabakiriye iwacu. Kwa majina ni Furaha Barijona Claude. Mazina ni Furaha. Imana ibahe umugisha. Teraniro turi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mke wangu yuko hapa Goma, yuko ndani ya safari. Namuwe ntabwo ari hano Goma, ari mu rugendo. Amen. Nawaza watumishi wa Mungu wananijua. Nekereza ko abakozi b'Imana banzi, ila sisi ni maadui wa shetani. Amen. Tuko mu mapambano na shetani, turi mu ntambara na Satani. Mimi ni Pasteur Maombi Mundeke Barijona. Amazina ya Pasteur Maombi Mundeke. Bwana Yesu Kristo atubariki pamoja. Waimbaji wanabibwe wasimame, muongozi wao asalimie mkutano. Abaririmbyi ba Nyabigwe bahagarare, umuyobozi asuhuze iteraniro. Shalom, shalom. Tubasukije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bamwanje nawe nyegereye. Nani mwimbaji tu? Nitwe twaturutse Nyabibwe, tumetoka Nyabibwe, akaba ari niwe bano babyeyi
mimi n'umudamu wanjye w'izina ni Mutabazi. Naitwa Mutabazi. Karibu sana. Haleluya. Akazina nanjye nitwa Yamfashije Sebirema Mutabazi. Naitwa Yamfashije Sebirema Mutabazi. Waimbaji kutoka Ruizi. Ni wale kule. Mungu wao apite mbele kwanza samia mkutano. Umuyobozi wabaze asuhuze amateraniro. Shalom shalom. Mungu awabariki. Nani baumugisha. Majina ni Shirika Niyomugabo Jean. Shirika Niyomugabo Jean kutoka Ruizi. Kuva Ruizi. Mimi dekwaya kutoka Ruizi. Mungu awabariki mjina Yesu Kristo. Nani baumugisha mjina Yesu Kristo. Ngoja sasa tuvuke mipaka tuende nje ya nchi. Reka twambuke igihugu tujye mu bindi bihugu. Tunakuwa na wandugu kutoka Rwanda. Dufite inshuti kuva mu Rwanda. Wote watapita mbele. Bose baraza ahangaha. Watasalimia mkutano. Basuhuze iteraniro. Na kila mtu kwa jina lake. Ndetse buri wese avuge izina rye. Haleluya, haleluya. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Yesu na ashimwe cyane. Mungu apewe sifa. Haleluya. Amen. Ku mazina nitwa Semiryango Barinaba. Jina yangu ni Semiryango Barinaba. Hano ni watu tunawakunda cyane. Hapa ni nyumbani tunawapenda sana. Imana yemeye ko dusangira ibyo kurya byiza by'uyu munsi. Mungu ametenda leo tukule pamoja chakula leo. Nubwo wacu bitoroshe. Misimo ukwetu sio vizuri. Ariko uyu munsi twongeye kubona ku baririmbyi. Lakini leo tumeona tena baimbaji. Haleluya, haleluya. Amatorero yo mu Rwanda rero. Kanisa za Rwanda. Amatorero ryo mu rugo. Kanisa la nyumbani. Batubwiye ngo mwese tubaye ntasho muzakira mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Mazina ni Emmanuel na nshuti imwe. Emmanuel na nshuti imwe. As I said before, I am Emmanuel na nshuti imwe from Rwanda. Yitwa Emmanuel na nshuti imwe from Rwanda. I am evangelist in the Church of Jesus Christ, our personal Savior. I'm very happy today to be here in Igoma. I really think it's a long time since we saw each other. But I'm very happy to see you again. Also, it's my pleasure to stand here before the apostle of the church, Mr. Kakulu. God bless him more blessings. So, in a few words, the church of my home, I'm greeting you in the name of Jesus Christ. God bless you. I love you all in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Mazina banyita Ndibugufi Moise. Ndibugufi Moise, majina yangu. Muguturuka mu Rwanda. Natoka Rwanda. Naje inaha muri Kongo ndubwa mbere mara ya kwanza kandagiye hano muri Kongo. Mara ya kwanza. Haleluya. Amazina nitwa Ngundineza Fisto Albert. Ngundineza Fisto Albert. Abanuruka mu gihugu cy'u Rwanda. Aba Rwanda sisi wote. Haleluya. Amen, amen. Amen, amen. Haleluya. Amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya.
Bishimye cyane. Na furaha Ubwo bwa sana. mbere naza mu ntuza mu giteraniro nk'iki. Mara ya Haleluya. kama mkutano huyu Ndishimye pe. na furaha sana. Amazina yanjye ni Damascene Birorimana. Damascene Birorimana. Nanjye mu gihugu mvukamo n'u Rwanda. Haleluya. 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 Tukurasubiza mu izina rya Yesu Kristo. Abasalimu katika Yesu Kristo. Amazina yanjye nitwa Serugendo Tarasisi. Naitwa Serugendo Taresisi. Ndi umudiyakoni. Diakoni. Najampagariye Pasiteri Munyemana. Nimekuja nimesimamia mchungaji Munyemana. Mumutara. Yagize akabazo. Alikutana na shida. Arambwira. Akaniambia. Muzarasubiza mu izina rya Yesu. Ningependa niwasalimie kwa Yesu Kristo. Murakoze. Asante. Haleluya. Haleluya. Amena. Simbazwe cyane. Mungu asifiwe. Ninyemereye kumbwira kubonana nanjye. Yeye ambaye amenitikia. Haleluya. Haleluya. Ishimwe Uwiteka Imana ya Israeli. Tunafurahia Mungu. Amazina yanjye murayazi. Amazina mnafahamu. Haleluya. Izina ni Baraseka. Jina ni Baraseka. Haleluya. Irindi akaba ari Manuel. Ingine Emmanuel. Haleluya. Haleluya. Yesu nashimwe. Tunezerewe cyane kongera kugera hano Goma. Mara ya pili. Haleluya. Ndashima Imana rero kuko ninamshukuru yanyegereye aliyenifikia kaninda akanichunga. Ni umusore w'imyaka 63. Mimi kijana wa miaka 90. Amen. Haleluya. Tukurere Yesu. Kwa Yesu. Hanyuma rero natinze amazina nitwa Bazatsinda David. Kawia Bazatsinda David. Ninaturutse mu karere ka Nyagatare ubwo ni mu gihugu cy'u Rwanda ku boda. Nimetoka karibu na boda ya Uganda. Hanyuma umurimo w'Imana ni pasiteri. Mimi mchungaji. Umurimo w'Imana mu murenge wa Rukomo. Fanyia kazi ya Mungu Rukomo. Itorero rya Rukomo rero hamwe n'ibyo mu rugo barambaye muzabasuhuze. Kanisa ya Rukomo na nyumbani na sasa ni wasalimia. Haleluya, haleluya. Rero kuri Imana izahari umugisha. Mungu awabariki sana si wote. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Banezerewe cyane. Na furaha sana. Nongeye gukandagira aha ngaha. Kwa tena nimefika hapa, nimekanyaga hapa. Nizere ko atari bwo bwa mbere mumbonye. Nafikiri sio mara ya kwanza kuniona. Abavuga butumwa benshi turaziranye wengi wananifahamu, wamefika nyumbani. Iwacu ni hano hirya uhagaze hano wahatera ibuye. Wetu ni hapa karibu sana. Rwose mushaka mwanje muranyaruka mukaza mukagira iwacu. Ni vizuri kufika kwetu nyumbani. Nitwa Uwimana Jean Damascene. Jina lako Uwimana Damascene. Nkaba mpagarariye itorero rya Kanzenze hariya muri Kanzenze mu Rwanda. Kanzenze mu Rwanda. Twarateranye ku Sabato. Tumekusanyika Sabato iliyopita. Barambwira bati mugiye kuzaja mu butumwa. Akasema wakati tunaenda kwenye safari. Tuguhaye intasho uzazidihera abo bene data. Mkutano usalimie ndugu zetu. Itorero ryo mu rugo. Na kanisa la nyumbani. Ati uzatubwirira abantu timukomere cyane cyane Semuco. Nao waambie kweli mko isijasa na Tumaini. N'umusaza Gafuru. Ze Kafuru. Rwose abo nibo baziri iwacu na Mugisha. Sibyo? Namwe mwese ariko sindondoye. Namwe mwese namwe. Imana iduhane umugisha twese hamwe. Amen, amen. Twishimiye ko muzaza natwe kudusura. Tunafurahi aje mtafika kwetu nyumbani. Imana ibihagararemo. Mungu abawejeshe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Reka tugire gutya twese. Tupate sote. Nibaza ko nyewe mutari kunyakira. Kubera yuko murabona ko turahangara mu rugo. Amen. 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 Ahubwo ninjye bari kwakira abashyitsi. Ntabwo ndi butinde ko tuyoboye gahunda. Amazina nitwa Damascene Uwihoreye. Dutuye mu Rwanda. Ntekereza ko hano hari abantu benshi bamaze kuhagera.
Amen. Nababwiye ngo amazina nitwa Damascene Uwihoreye. Alisema kama majina ni Damascene Uwihoreye. Avuye mu Rwanda. Ametoka Rwanda. Dukunda Imana cyane. Tunapenda Mungu sana. Ndetse n'umurimo wayo. Na kazi ya Mungu tunaipenda. Tunejeje cyane kongera kuboneka ahangaha. Tunafurahi kwa kuonekana mahali hapa tena. Nabonye amasura menshi twari kumwe mu biterane byashize. Nimeona sura nyingi tulikuwa pamoja mu mkutano iliyopita. Nanezerewe cyane. Nimefurahi sana. Nabuze ukuntu mwese nabahobera. Nilikosa jinsi ya kuwakumbatia. Ariko niba unyemereye. Lakini kama unanikubalia. Hindukira umuntu umejyanye umunsuhuriza ubwo ndabamusuhuje. Wewe karibia mwenzako mumumbatie kwa musalimu. Abwire ngo Damascene aragusuhuje. Umwambie Damascene na wasalimu. Amen. Amen. Y'abantu bayoboye gahunda ntabwo batinda. Watu wanapoongoza utaratibu hawakawi yake. Itorero ryo mu rugo ryarambye ngo nzabasuhuze cyane. Kanisa la nyumbani limewasalimu mu jina la Yesu Kristo. N'ubu ngubu hari abateranye twarimo tuvugana nabo. Na hapa kuna wenye wanakusanyika nilikuwa nikiongea nao. Nabo bambwiye ngo mbasuhuze. Wameniambia niwasalimie. Ndumva ibyo bihagije ibindi ni mu kanya ile inatosha, ingine ni baadaye. Imana ibahumugishe. Bwana Mungu awabariki sana. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya. Na mimi vile vile nimetoka kwenye mtaa wa Ruchuru. Nanjye navuye Ruchuru. Mahali napokambi ni Kabizo huko Kugwito. Aho ngaho Kabizo Bwito. Kanisa la Kabizo na kanisa la nyumbani nimewasalimu jina la Yesu Kristo. Mungu basuje mu izina rya Yesu Kristo. Kwa majina mimi ni Halimana Ndamira. Amazina ya Halimana Ndamira. Tubariki sote pamoja mu jina la Yesu Kristo.